हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमस्ते। तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमितं हरिप्रिय। आज मु तुमको श्री विष्णु किपरि पुरुषोत्तम नाम अभिहित होते से विषय किसी कथा रखुची। थरे नैमिष अरण्य श्री शौनकादि ऋषिगण विनीत भाव सुत गोस्वामी को पचारे कहले विष्णु किपरि पुरुषोत्तम नाम अभिहित हेले। सुत गोस्वामी कहले हे ब्राह्मणगण ये विषय किसी कहानी अच्छी तुम मानू कहूँ शुण। थरे ब्रह्मा मानस पुत्र चतुसन सनक सनातन सनंद और सनत कुमार वैकुंठ धाम को श्री विष्णु का चरण दर्शन करने यात्रा कले। ये वैकुंठ धाम शुद्ध सप्त स्वरूप सर्वलोक नमस्कृत श्री विष्णु नित्य लक्ष्मी सहित विराजमान था। से धाम मूर्तिमान शुद्ध शक्ति स्वरूप निश्रेयस नाम गोटे बण अच्छी। से बण रे सबू ऋतुर पुष्प फल आदि शोभित होता है। चतुसन आनंदर सहित से धाम शोभा करू करू 7 प्रकार विशिष्ट श्री भगवतपुर रे प्रवेश कले। सेमाने निज पर भेदभाव किसी न करू नथिले। सेतिमे सेमाने निसंकोचरे सर्वत्र विचरण करुथिले। चतुसन व ब्रह्मा मानस पुत्रगण द्वारपाल मान को पचारे नहीं। न पचारिकी सेमाने उज्ज्वल स्वर्णालंकृत वज्रमय कवाट युक्त 6टी द्वार जेमिति अतिक्रमण कले तापर 7म द्वार प्रवेश कले। से द्वार द्वारपाल थिले जय विजय। द्वारपाल हठात बेत द्वारा से पथरुद्ध कले। से स्वपरावेद शून्य ब्रह्म ज्ञानी श्रेष्ठ आत्मतत्वविद से मुनिगण यही असम्मानजनक बाधा पाई एवं प्रियतम श्री हरिंकर श्रीचरण दर्शन रे बाधा उपजी बोली चिंता करी क्षण क्षण स्तंभीभूत भाव रहीगले। तुम्हें मान सहित तुम्हें माने महत पुण्य फल ये परिचर्या प्रभाव श्री वैकुंठ धामकर वैकुंठनाथंकर द्वारपाल पदवी पाई बोली कहले से। किंतु सी समस्त भगवत धर्मपरायण और समदर्श पुरुषगण एठारे बास करती। तांकठार तुम मानक मध्य किसी विषम व्यवहार देखुना कहीं। भगवान प्रशांत और पुरुष तांकर शत्रुमित्र कहीं ना। तुम्हें माने तांकर द्वारे रही कहीं विषम धर्मी हेल। तुम्हें माने निजे सठ और कपट बोली आत्मदर्शी पुरुष मानक से ही भली विवेचना करुछ। तुम मानकर काम क्रोध स्वभाव हेतु तुम्हें माने असुरजनी प्राप्त हेब। से चतुसन कहले से द्वारपाल दुई जन को जे तुम्हें माने असुरजनी प्राप्त हो। से द्वारपाल किए थिले ना से मुनि ऋषिगणकर यही निदारण अभिशाप शुणी से द्वारपाल दुई जन थिले जय विजय। से जय विजय द्वारपाल दुई जन बहुत भयभीत हो गले। आ ऋषिगणकर चरण धरी अनुनय विनय करने को लगिले। पुणी ऋषिगण भाविया लगिले जे आमे द्वारपाल दुई जन को हठात अभिशाप देदेलु से द्वार हटईदेलु। वर्तमान प्रभुंकर सेवा करियो किए। ब्राह्मण माने टिके चिंतामग्न हो गले। अंतर्यामी श्रीहरि उभयंकर अंतर वेदना बुझीपारी से क्षणी
ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦେବୀଙ୍କ ସହିତ ଚାଲି ଚାଲିକି ଭୃତ୍ୟ ପରିଜନ ସହିତ ଦ୍ୱାର ନିକଟରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲେ। ସେତେବେଳେ ଶ୍ରୀ ଚତୁଷନ ସେହି ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣଙ୍କର 10 ଦିଗ ଆଲୋକିତ କରୁଥିବା ଅପରୂପ ରୂପମାଧୁରୀ ଦର୍ଶନ କରି ଏବଂ ଶ୍ରୀ ପାଦପଦ୍ମ ମୂଳରେ ଦଣ୍ଡବତ କରି ଚନ୍ଦନ ତୁଳସୀର ବାସ୍ନାରେ ମାଧୁରୀରେ ମୋହିତ ହୋଇ ତନୁମନ ଏକାଥରେ ହରାଇ ବସିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ଶରୀରରେ କି ଅପୂର୍ବ ସାତ୍ତ୍ୱିକ ଭାବର ଲହରୀ ଯେପରି ଉଲ୍ଲସିତ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ଶ୍ରୀ ଭଗବାନ କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ହେ ମହାତ୍ମାନ ବ୍ରାହ୍ମଣଗଣ, ଜୟ ବିଜୟ ମୋର ପାର୍ଷଦ, କିନ୍ତୁ ଏମାନେ ଯେତେବେଳେ ମୋତେ ଅବଜ୍ଞା କରି ଆପଣମାନଙ୍କ ଉପରେ ଅବହେଳା କରିଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଦଣ୍ଡବିଧାନ କରିଛନ୍ତି, ସେହି ଦଣ୍ଡ ହିଁ ସେମାନଙ୍କର ବାସ୍ତବ ଶାସନ ଦଣ୍ଡ ବୋଲି ମନେ କରୁଛି। ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ମୋର ପରମ ଦେବତା ତୁଲ୍ୟ। ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁନୟ କରି କହୁଛି, ଏ ଅପରାଧ ମୋ ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ହୋଇଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ କ୍ଷମା କରିବେ। କାରଣ ଭୃତ୍ୟଗଣ ବା ନିଜର ଚାକରଗଣ ଯଦି କିଛି ଅପରାଧ କରେ, ତେବେ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ବା ମାଲିକର ନାମ ହିଁ ଆଗେ ସମସ୍ତେ କରନ୍ତି, ଯେ ଇଏ ହେଉଛି ଅମକ ଲୋକର ଘରେ ରହି କାମ କରିଥିବା ଲୋକ, ସେ ଏଇଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ କଲା, ସେ ଭଲ ନୁହେଁ। ଏହି ଅସାଧୁ କଥାରେ ସ୍ୱାମୀର ବା ମାଲିକର କୀର୍ତ୍ତି ଦୂଷିତ ହୋଇଥାଏ। ମୁଁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଗଣଙ୍କୁ ନିତ୍ୟକାଳ ସେବା କରେ। ସେମାନେ ମୋର ଯଶ ଜଗତରେ ବିସ୍ତାର କରନ୍ତି। ମୁଁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମୁଖରୁ ଘିଅ ଖାଇ ଯେଉଁ ସୁଖ ପାଏ, ସେ ସୁଖ ଯଜ୍ଞ ଆଦିରେ ହୁଏ ନାହିଁ। ଶ୍ରୀ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ମୁଖରୁ ଏହିଭଳି ମଧୁର ଉକ୍ତି ଶ୍ରବଣ କରି ଚତୁଷନ କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ହେ ପ୍ରଭୁ, ଆପଣ ସର୍ବେଶ୍ୱରେଶ୍ୱର ହୋଇ ମଧ୍ୟ ଆମ ପ୍ରତି ଯେ ସ୍ତବ ବାକ୍ୟ ପ୍ରୟୋଗ କଲେ, ଆପଣଙ୍କ ଅଚିନ୍ତ୍ୟ ଅଗମ୍ୟ ଅଭିପ୍ରାୟ ଆମମାନଙ୍କର ବୁଝିବାର କୌଣସି ଶକ୍ତି ନାହିଁ। ଆପଣ ହିଁ ବାସ୍ତବ ତରୁଣ ନ୍ୟାୟ ସହିଷ୍ଣୁ ଅମାନି ମାନବ ଧର୍ମର ମୂର୍ତ୍ତି ବିଗ୍ରହ। ବ୍ରହ୍ମା ଶିବ ଆଦି ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ଗଣରେ ଆପଣ ହିଁ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ। ହେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ, ଆପଣଙ୍କୁ ବାର ବାର ବନ୍ଦନା ଓ ସ୍ତବ କରୁଛୁ। ଆପଣ ଆମ ସମ୍ମୁଖରେ ଯେଉଁ ଶ୍ରୀମୂର୍ତ୍ତି ପ୍ରକଟ କରିଛନ୍ତି, ସେହି ଅପ୍ରାକୃତ ରୂପ ଦର୍ଶନ କରି ଆମମାନଙ୍କର ନେତ୍ର ସଫଳ ହୋଇଛି। ତ ଏହିପରି ଶ୍ରୀ ଭଗବାନ ତାପରେ ଭୃତ୍ୟଦେବଙ୍କୁ କହିଲେ, ତୁମେମାନେ 3 ଜନ୍ମ ଅସୁର ଯୋନି ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ପରେ ପୁଣି ଏଇ ଧାମକୁ ଆସିବ, ମୋ ସ୍ଥାନକୁ ଆସିବ। ତ ଏଇଭଳି ସେମାନେ ବିଷ୍ଣୁ ଭଗବାନଙ୍କ ମୁଖରୁ ଶୁଣିଲା ପରେ, ଏହାପରେ ବ୍ରାହ୍ମଣଗଣ ଓ ଭୃତ୍ୟଦ୍ୱୟ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଏହା କହି ସ୍ତୁତି କଲେ, ନମାମି ନାରାୟଣ ପାଦପଙ୍କଜଂ, ନମାମି ନାରାୟଣ ପୂଜନଂ ସଦା, ବଦାମି ନାରାୟଣ ନାମ ନିର୍ମଳଂ, ସ୍ମରାମି ନାରାୟଣ ତତ୍ତ୍ୱଂ ବିହ୍ୱମ୍। ଜୟ ଶ୍ରୀ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦେବ କି ଜୟ।